Nakapalagyo ang isa ka high value individual o kon HBI sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Dugman, San Dionisio, Iloilo, pasado las 12:30 sang udto, Martes, Enero 20, 2026. Ginkilala ang subject person kay alias Dubok, legal ang edad, kag residente sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Sara, nabaklan ang subject sang illegal nga droga sa balor nga 600 pesos. Apang sang nakamutik ini, gulpi niya gintumba ang iya motorsiklo nga ginadala kag nagdalagan sa talamnan agud magpalagyo. Nabilin man sang subject ang iya tsinelas sa higad sang dalan antis magdalagan. Nakuha man sa iya kahita nga nakasulod sa yubak sang iya motorsiklo ang 5 tanan ka heat sealed transparent sa shades sang suspected shabu kag 2 ka medium heat sealed plastic sa shades sang ginapatihan illegal nga droga sa operasyon. Sa kabugusan, nagabugat sang 50 gramos ang narecover nga shabu nga may standard drug price nga 340,000 pesos. Sa karona, padayon ini nga ginaayam sang kapulisan kag natalana man nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.